Arusa Sambisi Pabla Pasingitaba TV Wakatkanga at Puslane Wongo Yatamola Kibai Wakato Laotonle Burkina Faso député Lamba Sinyaba IPC wa député Lamba Aptal la Sertaba Yasna Ilin Toron Gessé Absent signé Sertaba Sin Burkina Faso député Lamba Sumi Serdataba Tomo Wenge IPC wa député Lamba Sin Septoron Conté Sro Titomo Anan Toron Tomé sans signé ne Marsekiu la Smatan Nan Torontare mais Wikiu la Sampisi la Ni la nem certa kong poroma wuli damati sunu be ame ne député la masse sidiki septo kon ti sos ne tito masanba tonwe antum Burkina Faso et pamda venam absent certa ba me wiki wala sam pistan la yemle yane Abdoulaye Nyenye la ami Valien IPC au groupe parlementaire la commande bangé ni IPC au parti wa sinare kunga parti lambai ya woto ne labwingia sinkende nabsenare assemblée nationale wa pipi tiskasanga absembonde ti première session ordinaire sinya tiksiga absen vote ton de lamba groupe parlementaire winga mettre souria no ro ni bam seton 15 septembre tum kanga pourwa en son de vote la loi ramna man bam pista bum senna songe nimbuida a isufni kema ya IPC groupe parlementaire ne da yemre on souria no ton beti ninga nugu to na vote loi ramba mana tsenga juliesa nimbuida juliesa fangile don vote loi ramba mana yere bamba donc en tout cas groupe IPC wa hanna majorité wa onda ramti ton souria no ton da bonama ya hanna anti tome développer tsenga modronya ni mbuida mo de tsenga nenga changer donc ton ka régler ton hantina na maram du noy ton souria no bona wanti wona gide la file wa tsenga ton hande no kenin dinga fa wona miya de la manwa Nimba maleban kwa kwesi kende ni korongana kendel sempiwo de zule sinisi runda wa IPC groupe parlementaire winiga meti gohnera pabange na kende ninga sindike nan konkiba ya sinkende ne na kende sindike BPC wa ni baka wengwe relo gorpole bonda parti ramba fangili de keso pora et kelen kala isufni kema assemblée wa ne meti tumninga jen tumbe ne meti session ordinaire en paka ale kandala mpiswe la mpiswe pour ton vote ligue damba nandike sama sontenga ton vote loramba na yi sababu ti insécurité wa on ti pasarba onwetenga il kan bowe ton vote loramba na me sheramba na umar poramba na me école c'est na me loto yi en tout cas tout le monde doit assembler wa yiwuso voilà donc ha wana na da migrant de loram ninga ndika atin sababu de tenga ton ba ma budget wel ligri ton nan ton za tenga kene antoni education wa la fi wa wenge show wenge fangili de tenga bi mwenge Boyera parti au groupe parlementaire le bam père menga sinke ni député lamba sans un virgule zambe pour sur butoto le tem sa posonwa la sinke ni go ne la tol saba Christophe Joseph Marie Dabile sinze kwera assemblée nationale wa sinke de ne tenga kibara wenwa ni bamba ngwini ga metia ye ni siba simbe runda wa la go ne la tol sob hungo Barka ami Valien ya sampaye de la sampila na asmansan la auto Burkina Faso bumzan santoye da ministère ninga singeta kinayele son toron ware sene tumno pala ninga sampe heda anelin toron bange loimba aba zibo oba mesindika zibo nen toron bange assistement san anzamra bangeti yibo rumbala transporter dam sandba en sere kibakitba na wuli sumpanoro senke ne tumno la sene bamba bakre bebe tibala papa ma tibale abasoka ne da yemle alaigi ma mudu gantale ya transporteri son wuli de bumninga son bene bamba Sérieux zaman ni ngambe kanoa ya antuni yala antuni inauguration pont baskili mbetanga da suri tono wazi wa wumte ya chauffeur tor saba ande gomde ton ka bam jibare ton ya transporteur da mobile saramba to be ton chauffeur manole te yela wata tondo ontuni afrika pesa yama mama ambewa ne mobile sa wolom ne mobile sa eshiram gwama to ton yede na tigita bruna ezekar ko ezata chenga to damba to wena nje bale tona mi kem ton be kane ya transporteur damba anda mobilité chauffeur man wen te ton wadar kiba nan ta to damba
wala yam mi ton tor saba ex-président au travers Youssouf Maïra et ya fitière au tor saba nuna to ka to contact de ton na ko ton kibale ti ya chauffeur tor saba yam wumna to bona ala yirabo vie ngwa antar kibala antar chauffeur dama to na ri ko na teta tondo ali ngi ton tigita nuna na nyeta ba change nge nta gomna tenga to dama to sulu ngel ngese ti bale ton ji nuna wa ton ya tenga ya ten kwenga ti buinga yelembe wuzo de tona na ntome so ma mi sulu nge wa transporter dama tumna to tala tumna kasieto la bi wa tumna jugo Afrika pesa de nuna wa ambe wa betanga de suri inauguration mana la vendredi sur passé ton mi de quand ale to damar kam da blamba nerba e kapam kibale wol ton yete ton wati tumna ya woto ya ton wum de be singa tanga de suri la wena sa le premier abna singa jinse ta ba kila reji de ton me yeda ba tigita ba na singa ko yenta tenga to damba to mi sulu ngel ngelo ya yel kan tigiti dunda kano barka ete na yeben tubliam ti nantim sa samba ya woro sakayemre sakninga san sakade ti kalsen wa habramni si son voyeba non loti sin ya sunature non loti uligam ti kiba nodo ruurame aptala sataka sanga nampitaba kiba sinkende ni sam commune sinya zingas nelen songa habramni si son si voyeba kalsen sakapora to bik la base sunature zinga ya zinya lam son tat hectare yobe la biania nanti Puiba qui va se douer de ligament de singa Puiba pamda venom mtum tara Michael Tugli sanzinbe ti libre en cours le bumninga sanzinbe on pitne ya kiba Puiba tikiska sanga abson boniti assemblée générale la Labmania nangome sab commune kalsenon luti wani mwidna pa me zarsi ya Seydou Traoré sinya MPS dona tawr soba libiya suninga sinintina yidigi non luti wani mwid azulwese mwani kiba nonga nan komplamni si sembeb non luti wa on deb son panonro ne sab meliwa nebni si fa san voyeb kalsen non luti wa sinya sonatu la zinga net kam nan pa mantolin zinga sinya Seydou Traoré son wilgi tonde arrête de feuille de route de pas maneba commission pour la piswai disine de commission de sonaturien to comparer 1900 elle mo wala tie soma la c'est soma est-ce que yamba to yem tonde te boy ministère modega sonatune mere to bizine ne tondo one card family de watten to se ka sing to itala seba de tala arrêter de souminité de commission pour ton son pomme de fa di yetelon zugun l'essentiel ba sengaiba itana metum le asakanye le ba sengai fa raya gita nan pa mazium le to micro wa ba fa sengai nan pa mazium la scène ni mbui nisi sam voye ba kalsen non loti moi ya gwans na seleb kalran la boa feke na ol katiarse absiti ulik de bas son panonro basro abzule rapa ma lokle la mantay sula kan certain basna taba uligame tebzonya kazinga nan kon kalsen non loti wa nimbuidu la bzo singa zinsa poibo amoris wudro kalsen non loti wa nimbui de la mantay sula no leasa fon me henne bumni na kenda ya na kenson ti bada nedwo ned budfa hangai kane abara sira tondo to nan pa mabzakasa a point ton assurance kanga ti nedwo ned hangai ka non loti point anan pa ma parcelle et la tonde association ned mamadamba ton kota mamadamba fa assurance ti la pose de ministre de l'habitat pour de la baraka ne assurance ni ngan kontonda te ton dik feuille de route munigrinti ned budfa hangai ka nan pa ma zaka kaya kalse sona tili zinga la ban la tan tore kasan konton zinga ya tamse ne gore donc de tara dia ya seba et de tara tiebo tinan ye auto ya zinga lam santa hectare yobe la sam communauté dam nyakya nan tonre zin gablam ni si sinda zibe kalsenon loti moi zininga sin ya sona tili zinga dan timsa ya teng masa tengling sansakada ulawa tibe mana taspo la soy po la soy breathing vo so son lo ya sibra la ya sinkide ne with moara en passé seulement la mana taspo sumbone ti festico ya tigli a inelinga sin ya sababa na ya yam kanga kontesra ou le ton bumni swanto kite ti bam tiki nandik taspo antasi with monsi passé seulement et pamda venam ne Michael Tugli sanzinbe ta ami valiant pitnedo
Ou le commune rurale la Simbe Yateng province wa mana tik kasang sikende swalma la wedemons zweise nyawa ya tum kasanga on ou le commune rurale la rin kitameti nimbui de yison kombanga sode na kesepto tum da pura la tuma pura abwinga wan la wedemons zanda abrib kontan wana la blebe mane wedemons zweise la sanyane aweni wedra rosi ya tum kanga tor saba mwinga meti tum da fa yilsim mana se kapierbo Pelbala Sibilgan, et Anna Winnie, qui sont singuliers de nous et génération. Pour 5 qui n'est pas facilement bourre pour eux, pas n'y a pas de parlons de le mobile en cassé, ni agent en cassé, il nous est vrai, vous n'avez de zombie, Zabazaba. Nous devons faire nous devons faire lettre non, tout le message non. Son nation qui est là, tu es venu mon béton, pour me répondre. On attend voir où mon voix, tiens, on doit comme running. C'est une talzir. Nous sommes talzir du moment pas du rani, ton rani with away. There's one different from Bang. Si I boom, we find boom some kick, come on, a far more. Festival Sinkende, Wedemo Sazways la Swalmna, ou le Sol Moa, Snayilenti la Fiwa, la Vimnantara Pampanga, Yasuntu Nuke Zukanga, la Mana Pipivuka, Minsininga Singeta, Koba Yen Nifi. A Salifu et local imperatum de Vigindiba, Tibala San Yanibamba, Tumkanga, Yaboum, son song de Tivimnantara Pam Panga. Bon, Wedemo, il y a un Gumba. Yamia, mais tu tombes dans le ministère de la Culture. Tonda Elise Tondiano ya Guruma Tonna Goma Nipamba Miniba Tibameng wa Rikum Norma Rado Anjindaka da Paton way Yambe Yame du ministère de Getwa élevage yende wir mo samé ratabe te songa gese tipuba kite betu figa yiwa kite dame fu ha wataka fo he datu wir mo ba pam dame fu han datu wir mo tumde ayasuma parce que nous ne ba comme pami wir mo zomu la ham tisi bébé de boîte zomu de ham tisi bébé ti sosga wala sosga bébé de boîte kilgede yiwa kite dame ti ba tabna wuli région wa naton ti yiwa tal wa yodo ba culture pour de wa tal wa ligidi pour Tumkanga siya pipivuka adia wedemo son na man ban pisnas la yibu la sunzuya tibnyaka gandawro la tumni sibab son winigdi wedemo sali son kototo labzab mesiya totowa benme nebu son pam kuni adia village ramna man ban piso bla yibu la sembe ou le commune noa lewa se converium na se kende nebsna mane avuka yibu saba. Ina libran team sa woro sa Burkina Faso na tenga uli yamti waga FM paraba kun kasanga absombo ndetipli waga FM ya rasmi operasma yiba vo soson lore la bakidma sinkenende ya Djema Olivia Regina Somé sin ya région de Cascades Lamentale sul sin ya paraba Lamentale sul son sakde munyu atal soba mpame kun kasankonga sinkene Rwanda yumda kwezula Europe sangade ya tonti paraba dik na sarantum te pala tonre njidigi sulwe simbebe la ganga ngesra et pamda venem silwoto ne abulenzi zambelongo Modor te paraba toron pam yidigre buto to le bouima porin la bleme le 15 batoro Burkina Faso na toron me ya boto la waga FM la mson lu boire santali te bonti pli waga FM de la femme de l'année wa abok pi la taban soba de lebsen ki bala porin so kango ya Djema Olivia Regina Somé bam si la région de Cascades parba sul yul sen sakade association munu tawl soba Abia kraven tonya kawaya ta mame ti parb sana basam paken le kolle toron pam ti le buto tole la san nesulin sangali bam si ya nebni sengi le marabata soba uligam ti balab sit la bambalia wadi torna yak pokan bit kelra nesulin sangali balba yito pa da ya parbat awai la ha tol candidat la wagastaba pour moi ton gihamenti yakra yito ti bon ya parban jeune tum soma région à moi association à moi la ton dika maraba ayobe nan ton pa mbale parba tawdama pangayi da taba la lebentara ton yitaba ya wala week menga pour la man balga mielem tubna waya fa ya soma la ndar to yak ni yende yinga enkiti ton hen ha wanti ya madame Emma ndar to lui tawre bum ni ngop senti kan to na yak boton la anesolin sangal ke lenken tawre an nan ko de ma pour
la marba pora ya pipi songodo parba bne yidiga leben songodo ba wa na ken pa labsin nan wate ti gomne tum ter wa port telephone da ma ordinateur da mbam pas leben songodo ba abna pa me songre ya ligid nan talan lebi leben pa yesa wala han gomti parba yo tenre san wa belebe pour un wala zak pour un zule buto to hambi da han ten songo to ton pa me yidigi ton leben gi ha me parba hambe modokor pour pakra wo san wa be ni sinta sitar modokore son pa to train pa modokore labra taran le porin zini yira Terratin nanti a tepli wa FM a paka kulumse en compte par ministre Gil qui pesen de Burkina Faso et bisa nasa anar de toro sina ilen toron tome a yipeta pour Sambisi Pabalapa ya kamela da kibayana para kulimse tite pos yamne kama yimle sindika weli ngisto dat comptable seka bureau ti kibay sambe bilio likentation sanan kile na wendo sun kodo amina